And mga kaligalig, papakita ko na din yung view ko dito sa kusina habang nagtitimpla ng padali kay Mayor. This is my favorite view here. Ang jondok ng tralala ay may mga yellow na. This is day 2 nga ni Mayor na paggagawa ko ng kanyang anti-ubo or antibacterial, antibiotic home remedy, and I'm using doTERRA. Ito talaga yung ingredients. Kasi kahapon, maraming kulang na oil. Hindi ko alam kung nasaan yung mga oil ko. Tinatamad akong maghanap. So, first oil on guard, of course. Tigwa 1 drop lang. 1 drop. 1 drop. Patay na natin yung tubig. Mainit na siya. And peppermint. Peppermint. 1 drop. Hindi nyo pala kita. 1 drop din. Yan. Sarado natin. And frankincense. This is the king of the oil. Frankincense. Habang ang ginagawa ko kay Mayor, nag-i-intake siya na inom. Tapos, na hinahaplasan ko din siya sa dibdib at saka sa likod. Tsaka clove. Yan. Kulang pa rin pala to. Wala ang lemon. Hindi ko kinuha ang lemon. So, okay lang. Dito mga marijuice. And tea tree oil. Napadalawang patak. And of course, ang ating oregano. Amore! Vieni un attimo. Prendi questo. Vieni. Aspetta, sì. E quando mi dai? Aspetta un attimo. Aspetta, non c'è. Allora. No. Controllo prima, le metto prima nei bicchieri, aspetta. No, eccola. Ciao da Bali. Kasi every morning, hot water ang aming iniinom. Madre. Sì. Mano po. Ciao daw. Tutto. Poi gli do un altro. Invece. Yum. Ciao. Aspetta ancora. Ancora. Devi finire tutto, finisci bene. Te. Mi vuoi avvelenare? Sì, ma va. Tutto. E Bravo. niente. Basta? Sì. Ciao. Sì.